Malien au kera Kuchala ni o la région de Kuchala nya fonga korofola ngo amba ambi fuli bla Kuchala kawi kunu kunye kari beba kalama ka fo Mali la kari duya anika fara alamisaka o konya doyi anga jamana kono no don sira kaba iba soro la ambalma jelu anika fara artisu ni folikelaw ben so jambe konyoke konyomuso dugu wushulen do kosobe ka sabu ke furu binake Maliens comme na kera Kuchala ni mafli ni da chefula ka ke Mali kono andela ka dota fo mungera kati ne ratara obligajo la fa do ne ninga cameraman fo wuli onge wuli geni do danga a sababu la nere kunna nyina kata kanga sule singeleto sabula ne ninga cameraman tunna nywana anye karo sako ambe kun ka yere nyini ka bo wulula andara ngami ta nyinga leke duingono nga foro ngo musodo ya ba afuru chala tarni ndu wa jaja chemumbe no ko kongono utara wuli foni ka bla onna ayando anga kunyanyini na groupe na tangi kan joki amna ta yere so dokotoro sola o komu na kera kan nyona wara de la ka ke bama ko konya ngani ngara Kuchala di Malion kaba ko belebele ba mugo tigini in ka to ko balakisa atunu men wati na mata yorodo nga chen Malion ko chendo ko Kalilu jari amina klaka munye Jibril yere damele amba wole wakati na wala saka précision dama donc munye chenye ko koye de kunye kunu so komada olu tara ko bina ta koye muso no yaro e bala ni dugu ko njara ko ni koye ke fini so bi jawa to itari kunlo kwafe itari ka bazin kalalim ba mina burudelim ba tayar fe ka parfum ibna le ka parfum mun via la le ka montre mun do ibala ko ko nyenyeni konona na inu so bi ja ibi do mobile kono kibita muso no demaya la o de ladai muso bi ta so de ka do mobile kono wala so ka kunje mirima ma ke chuko do moy sabula ambe de la ka tema sra ofesa donc o konona na ibaye ka fo ambal maken ni o Kalilu ye ko utara ko bita muso no mata muso sore ko muso tununa o balma o kote amina ojo kala abina lamina ngala mi Jibril wele ko muso tununa olu ko balma ma muso tununa ko muso tarami ko muso ko ndununa de olu ko ndada tara yoro ko be se ka ke chukudi olu ka furu na folo bole ka mishi fa ka kandike ka balma wele ka sheji loué ka basho loué unuso jale ko bina zamed Malien ko muso be se ka tunu chuko jume ko ko ndise ka ke ko ka kuma be fofo ko sabula olu ta usu ga mishi fa ka zame clog la ka njew sanga ka 120 ana fin nu pour que ben so ka jabe ka dumni duma ke sabula dombadu c'est une journée spéciale akadi be ika konyo do akake ni soja dui nga mali mashi konyo do ika kashi inyejila Malion ko ni de kera utara so ko balakisa tununa balakisa ka tunina oui nyama fe ngambo e won ni muso jawara bon point d'interrogation kuma bo yoro langa fema foko ni foko konyo do ni muso tununa o de nyingali yo muso bolla ko muna mato do yere de ato ala maso muso photo bla nga ko kera choko muna ko mi gereli kera mo yere la ko nyinga donc ami ojo folo mungala o ye munye muso mumbe ni ale sona Kalilu la parce que Kalilu ko kuto mariage kero la muso do indunne muso do de be munya de déclarer ka le be Kalilu fe utara ko muso ka fini jemam bay nyini ka du ko kana donc o yodo mais ko ri ko muso ma bo o de kalama na yi ba Kalilu point d'interrogation amna klaka Jibril nyini dise ko aussi confirme amna Jibril wele Kuchala après avoir écouté ses vocaux donc ami Jibril wele ka Jibril nyini nga o la bien donc mba nyini o fe anga muso yin lame muso munzo na koyo sola ka do akira kashidi furu muso kura yin bika kashi Kalilu bika kashi mer fana bi kashi la tellement que hine boyana awa akira tene kunu mi ga mu ko nyero do akira Kuchala amda donc mba nyini o fe anga furu muso kura yin nga kuma ka to ko awa maiga koroboro muso awni ni anga je anga hawa lame ay munvo kunyato asona Kalilu la ayo fo Jibril ye ni oye radio coton Jibril donc on ni anga je anko lame ami kla ka audio to lame ñoko fe ko fe ami Jibril yera woli malam so so mo ba am se ki to ni jam Nto awa mai aya anya me ka foko abe frusir la bi nya yi yere ya yi fa ke sin ka foko ibe ikefe ki to ka awa mai ki to Kalilu jare mais e kun sigile no ni bi ka bi konya ko ya adun na ti wadi ta kana sira kana molo balela
Oh, mais mu sababu ya de nana n'a ye ni wulila ka nin baara in kɛ i y'a kɛ ni ŋaniya jumɛn i y'a kɛ ni ŋaniya jumɛn ni intention y'i bila ka kɛ kana siran ka kuma masa ma lebuti la donc e kɔni y'a lawuli ka jigitugu de kɛ mais waleya min kɛra o bɛnni ma ou ma bɛn ma min kɛra ka fɔ muso in ye min kɛ o ye kɛcogo di ma diya ye donc o de kama i fana wulila k'a jigi tugu donc an bɛ dugawu kɛ ala k'i n'a jigi tugu i bɛ san joli san 17 i bɛ ekɔli la i bɛ kilasi joli la 8e kilasi 8 ok an bɛ dugawu kɛ ala k'aw kan bɛn donc wele-welekan jumɛn b'e fɛ ka ɲɛsin an balakaw ma minnu bɛ nin jigitigɛ façon se mɔgɔ ma ka sabali k'a dabila ok ka hakilina ɲɛnama sigi ka kunnafoni dɔ mɛn n bɛ fɛ k'a dɔn vraiment ni ko in yɛrɛ kɛla cogoya min na i bɛ se ka min fɔ an ɲɛna ne baden ni balimakɛ denma kucala yan nɔ alhamdulillah i bɔra muso nɔfɛ i ye muso ɲini hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Bintu Jare caman min wele ko Baɲini ni ko Baɲini amidala sugudenni kɛrɛfɛ caman bɛ dɔw la Adaralakaw fɛ yen an bɔra muso nɔfɛ ne yɛrɛ balimaw kɔni bɛ sanga sugura min na Bakadajugu ka misiri kɛrɛfɛ bɔra muso nɔfɛ u ye muso ɲini alhamdulillah y'u ka laadafɛnw fɔ an ye an y'a caman ɲini ka d'u ma k'a bɛɛ sara ka kɔɲɔ bolo da ka sigilifɛnw bɛɛ ɲɛ ɲini k'a bɛɛ d'u ma ne yɛrɛ de ye balimamusokuntigi ye dara salon la komi n den bɛ salon baara kɛ a ko baasi t'a la ne ba ne ko cogo o cogo n bɛrɛlen don k'i kɔnɔ n taara muso somɔgɔw fɛ yen u sigi u bɛ du kɔnɔ ko n'a mɛ n ka muso nɔfɛ n taa n'a ye salon na muso di yan n taara n'a ye salon na ka taa ka ɔrɔbu bɛɛ lajɛ an nana bila so kɔnɔ n denkɛ ko ma ba ye ne samedi sɔgɔmada i bɛna ni muso ye an bɛ gomasiw k'a ɲɛda la ne taara muso bila araba wulada samedi sɔgɔmada ne taara n ko n bɛ taa muso nɔfɛ ne y'a sɔrɔ ko ne muso k'a bolila ne ko bɛ se ka kɛ cogo di somɔgɔw ma se ka kuma jɔlen fɔ ne ɲɛna ne ko o tɛ se ka kɛ n'i y'a ye aw y'o kɛ c'est que aw ye muso de bila o sira kan ɲinɛ n'o tɛ o ɲɛ tɛ muso in kɔnɔ u ko ayi k'o tɛ se ka kɛ an kɔni an tora ɲɔgɔn na kuma ninnu na ne fana ye n balimaw wele n ye kuma ɲɛ f'u ɲɛna u wulila u boli la an kɔni ye boli kan ka ala dɛmɛw kɛ ala y'an dɛmɛ ka taa an bolo bɛnna nin ye u ye ala magɛn k'a kira magɛn ka an dɛmɛna nin ye k'o d'an ma an fana sera n'o ye mairie la yan bi ka n'o fugu siri o fana a y'an jigi tugu n bɛ dugawu k'a ye ala k'a k'a ma hɛrɛ ani tila k'a si n'a kɛnɛya d'an na kuma min bɛ ne fɛ o ye nin ne fɛ i balimakɛ in k'a tɔgɔ min ka furu kun kan ka kɛ bi min ka furu kan ka bɛn Kalem Jare Kalem Jare Kalem Jare Jare Karim Jare Kalilu Jare a kun kan ka muso min furu o tɔgɔ a kan ka muso min furu u b'a ko Barakisa donc an nana mairie la bi de yan min taara wa n bɛ so kɔnɔ yan de min taara tɔgɔ kun u b'a fɔ ma ko Barakisa Barakisa an m'ale de ɲini fɔlɔ an y'a ɲini an ma ɲɛ de sɔrɔ a la ale de taara sisan ani Awa de Mayiga de bɛ mairie la bi furusiri la awɔ mɔgɔ bɛ ka tɛmɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Papu Kone aya e mun de ye kɔɲɔkɛ ne terikɛ de don e terikɛ de don an filɛ kɛnɛ min kan yan musabuya de ye nin kɛ fo ka taa kɛ a kɛla kabako ko ye tan bon a kabako yɛrɛ bon n'an yɛrɛ hakili ma parce que muso somɔgɔw ye laɲini o laɲini k'an fɛ an y'a bɛɛ ɲini ka di muso jumɛn bon an terikɛ ka muso fɔlɔ nin a ye min ɲini an ye min ɲini tɔgɔ Barakisa Danbɛlɛ awɔ an ye Barakisa Danbɛlɛ ɲini a somɔgɔw fɛ u y'a labila an ye fɛn kan ka sara an y'a bɛɛ sara donc kun an ye an ma Barakisa ɲini ka ye kunun o ye sibiri ye kɔɲɔ kan ka kɛ bi ni o ye juin kalo tile 6 ye voilà donc a y'a ɲini kunun an m'a ye donc o ko dun taara laban cogo di bon an y'a somɔgɔw ɲininka o ma se ka kunnafoni dɔn ɲɛfɔ an ɲɛna donc terikɛ a yɛrɛ fana terikɛ dɔ bɛ o y'an bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye Yusufu Fane Sirifɛ donc u wulila ka jɔ ka taa limana dɔ nɔfɛ donc o fana y'a den d'a ma k'an jigi tugu n'a ye
sɔgɔmada na a ma gɛlɛya yɛrɛ donc an b'o kɔɲɔ kɛnɛ de kan. D'accord, an bɛ dugawu kɛ Ala ka kunbɛn. Amin. Ala k'an ka laɲini Amina yɛrɛ. E bɛ wele-welekan jumɛn di an balakaw ma minnu bɛ nin kofaçon fɛ? Bon ne bɛ min fɔ ne b'a fɔ cɛ wɛrɛ ma gatigiw ka jɔ u jɔyɔrɔ la denbaw ka jɔ u jɔyɔrɔ la et puis jango n'olu jɔ u jɔyɔrɔ la donc denw tɛ se ka kɛɲɛli kɛ quoi ko in faama bɛ olu de. Mais yanni ka se bi ma e tun ye taamasiyɛn dɔ ye muso in na min b'a jira k'a bɛna muruti. Bon ne m'o taamasiyɛn foyi y'a la. A m'o jira. A b'an fɛ siga muso bɛ cɛ fɛ cogo min na quoi a bɛ ten quoi an ma taamasiyɛn y'a la min b'a kɛ a bɛ banna. A tɛna bali ka nin ko in kɛ. Voilà a tɛna bali ka nin ko in kɛ. Mais an balimamuso min ye nin jigitugu wale in kɛ mun b'e yɛrɛ fɛ ka f'a ye? Ne kɔni foyi tɛ ne fɛ ka Ala ka sini kɛnɛ d'an ma dɔrɔn ka laban ko ɲuman d'a ma ka den d'a ma den barikaman d'a ma quoi voilà an b'o dugawu de kɛ. Ok, donc Malien waati la aw ye faamuyali caman sɔrɔ nin na ni de kɛra kunun kari Kucala. Donc an bɛ foli bila Kucalakaw ye mais Ɲɛsi Kulubali yan'an ka Jibril sɔrɔ komi an tɛ ka Jibril sɔrɔ ale ye an ka correspondant ye Ouverture Media correspondant don Kucala mara la Kucala yɔrɔ yɔrɔ bɛ dugu dugu sɔrɔ yen na n'an ye kunnafoni min an b'ale de wele a bɛ taa kɛnɛ kan bon komi an bɛ ka wele téléphone na an tɛ k'a sɔrɔ donc an bɛ kuma tɛnku e la fɔlɔ yan'an k'a sɔrɔ en même temps a bɛ baara kɛ radio Coton na ni o ye Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ dɔgɔkɛ de ka radio ye donc an bɛ radio Coton baarakɛla bɛɛ fɔ maintenant e bolo mun bɛ nin ko fasugu ninnu caya ta. Ok, bon, komi an ye parti kelen de ka kuma mɛn an ma dɔ in ta mɛn fɔlɔ parce que jusqu'à preuve de contraire an t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ muso bolila de walima n'o y'a sɔrɔ a kidnappera walima n'o y'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ a ko jukɔrɔ an tɛ min dɔn an ye cɛ ka version de mɛn au delà de tout ça fɛn min bɛ se ka na ni a b'i n'a fɔ Yusuf tun ye ɲininkali min k'i la est ce que muso yɛrɛ a fɛlan don fɔlɔ ɲininkali gɛlɛn donc ni o y'a sɔrɔ a fɛla dun don mun de bɛ se k'a bila ka boli est ce que kunasini ni kunun cɛ a ma fɛn dɔ découverte kɛ cɛ la a tun tɛ min dɔn e bolo bɛɛ bɛ se ka kɛ yan o bɛɛ bɛ se ka kɛ mais munna mais ni mɔgɔ y'i ma minɛ ka ban mɔgɔ ma n'i ma minɛ k'a b'i furu ne hakili la kɔni c'est à dire que i kan ka ɲɛɲinini bɛɛ k'o tigɛ yanni i ka sɔn o tigi ka furu wariw la fɔlɔ o tɛ yan Cɔrɔnɔ a bɛ n'a fɔ Gima ka théâtre dɔ bɛ yen a ko n'i bɔra muso kɔni nɔfɛ dɔrɔn k'a b'a yogokolo bɛɛ dogo de ni cɛ fana bɔra muso nɔfɛ cɛ fana b'a jogokolo bɛɛ dogo de rien ne te dit k'i ka enquête bɛɛ bɛ se ka bɔ a tigi ka kɛta bɛɛ kan n tɛ ka cɛ accuser dɛ loin de là n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ nin wagati na nin de kɛra muso taga kun ye primo an t'a dɔn muso bɛ lahalaya la o de ka kan ka kɛ an ka ɲininkali yɛrɛ fɔlɔ ye a bɛ cogo di bi yala a bolila walima dɔ y'a suɲɛ de wa donc ni o bɔra yen nɔ est ce que a tun fɛla don wa n'a fɛla don mun de y'a hakilina changer joona joona kunasini ni kunun cɛ très bien donc n'o élément de réponse ninnu tɛ yen nɔ an mana fɛn fɛn fɔ ka sɔrɔ correspondant ma sɔrɔ fɔlɔ a bɛ se ka kɛ an bɛ bin dɔ kan mais dɔ ta delila ka kɛ Kati dɛ u taara sɔrɔ la kɔɲɔ don yɛrɛ o tun bɛna ban ne y'o fana fɔ yan u taara don du kɔnɔ ka taa sɔrɔ la u ka duba kɔnɔ barama de tun bɛ yen nɔ barama belebele barama dɔn wa duli dilan barama kɔnɔ donc ale taara sɔrɔ la jaja ale bɛ taa duba la ale bɛ taa sufɛla de fɛ mais nin don kɔɲɔ don yɛrɛ de dɛ ale donnen ɲɛ b'a la barama belebelebaw de bɛ fɔ kogojugu la ale ko tari o tuma nin barama ninnu ye aw ka du barama walima nin kɔɲɔ barama ko non ko nin barama ninnu y'an ka du baramaw de ye c'est à dire que furumuso minnu bɛ yen o bɛɛ b'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n b'a dɔn ko muso tun bɛna ban furu ma k'a sababu kɛ barama ye cogo di parce que ko barama belebelebaw bɛ yen c'est à dire que an balimamuso ninnu fana filɛ nin ye degun caman b'u la dɛ o fana ye raison dɔ ye dɛ mais ça c'est pas bon ale man ka bɔ o ma o c'est à dire que n'i sɔnna mɔgɔ la i bɛ ko bɛɛ de ɲɛɲini a cɛ Cɔrɔnɔ i b'a dɔn n b'i ka kuma tigɛ an bɛɛ ye cɛ ye mais kuma dɔw la an bɛ fɛn caman de dogo musow la surtout n'an b'u fɛ min y'a ban parce que a ye barama ye ka boli e b'a dɔn n'o y'a sɔrɔ cɛ y'a fɔ a ye k'a bɛna taa n'a ye nucléaire famille de la e b'a dɔn ni o y'a sɔrɔ cɛ ko a ma n'i ye ne furu an ka tobili barama a tɛ tɛmɛ nin numéro hakɛya in kan donc ni o ye cɛ ka fɔta ye ni ale sɔnna a bɔ parce que furu ye nata de ye o i bɛ muso i bɛ sɔrɔ e bɛ ɲɛ bɔ a fɛ o ye e ka nata ye a fana bɛ sɔn e la fɛn dɔ de kama o fana ye nata ye donc ni e ka fɔ n'i ka kɛ ma kɛ kelen a bɛ se ka taa n'i y'a bolitɔ ye ko barama est ce que cɛ tun y'i sin a ye u ka barama numéro la u ka barama numéro n'a sɔrɔ barama numéro bɛ cogo min voilà ni e ko k'i ka barama numéro ko kilo 5 bɛ tobi yen ni muso taara réalité ye k'a sɔrɔ kilo 30 don donc a yɔrɔ jateminɛ sinon a don a bandɔ k'a kɔrɔkɛ de ye tɛgɛ fara a tulo kɔrɔ parce que a tun bɛ k'a fɔ mun kana k'e ne yɛrɛ tɛ n ban furu in ma kɔrɔkɛ de ko jumɛn ko est ce que ne yɛrɛ tɛ n ban o y'a sɔrɔ la ni mun da kɛra Kati ale y'o de mɛn k'o fana kɛra sɔgɔmada ale fana ko est ce que ne fana tɛna n ban da ma kɔrɔkɛ ko k'e bɛ ka mun fɔ tan ko n bɛ fɛ ka n ban parce que ko furu in laban man di ne kɔrɔkɛ de y'a k'a tulo kɔrɔ ŋamakin
a bɔra ka bɛn ani Europe de marié dɔrɔn donc u y'a cɛ k'a jɔ ko mun kɛra ko foyi ma kɛ kɔrɔkɛ y'a ɲininka tuguni ko i b'a la i t'a la k'a b'a la mais Cɔrɔnɔ e yɛrɛ bolo kɔrɔkɛ ye ɲuman kɛ bon kɔrɔkɛ tɛ fɛ u ka malo u ka du ka malo a man ni maa si ye i dɔgɔmuso ka taa yen na k'a fɔ k'a bɛ cɛ dɔw fɛ dernière minute la k'a fɔ k'a ta o y'a sɔrɔ furucɛ yɛrɛ fana ni e lien dɔ donna ok Cɔrɔnɔ ni ne ye cɛ ye n bɛ n dɔgɔmuso ɲininka mun de la i bɛ fɛ k'i ban an b'o de fɔ mɔgɔ si tɛ cɛ ni muso cɛla dɔn n'u yɛrɛ tɛ o i b'a ye an ka fɛw la sisan nɔ an b'a mɛn kuma dɔ la cɛ ye muso bɔgɔ k'a faga muso ye cɛ faga ainsi de suite a caman na ninnu yɔrɔ ninnu b'a la dɛ a kun k'a ɲininka ba ye mun la i bɛ fɛ k'i ban peut-être ale siranna du malo ɲɛ mais a bɛ se ka taa dɔgɔnin fana di saya ma adamaden bɛ se ka bɔ mɔgɔ ka ko dɔw kalama wagati bɛɛ a bɛ n'a fɔ e ye tulo ta i ye baramaba ko min fɔ sisan o bɛ se ka kɛ facteur dɔ ye ka muso la boli peut-être ale fana b'a la ko est ce que n tɛ ban est ce que fɛn dɔ ma to a bɔra a kalama donc ni a kun y'a dɔgɔnin ɲininka mun de la i bɛ fɛ k'i ban ni dɔgɔnin y'o kun fɔ n'a bɛ se k'a la moraliser a b'a la moraliser a dɔw yɛrɛ la i bɛ sɔrɔ n'o kun fɔra ale yɛrɛ b'a fɔ ko n dɔgɔnin tɛ taa bilen k'an ka furu ka ɲi mais ni m'o bɛɛ ɲɛɲini n'i y'a tigɛ a tulo kɔrɔ donc e bolo nin na mun de ka ɲi mɔgɔw k'a ɲɛɲini fɔlɔ yan'u ka don furu la wa walima an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa walima mun y a pas de risque zéro i ye ko ɲɛɲini cogo cogo i bɛ se ka bɔ fɛn dɔ kan mais a tɛ taa ɲɛɲini o fɛnɛ kɔ ɲɛɲini kan ka se ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ et puis an kana don furu la furu tɔgɔ kama quoi parce que erreur ninnu bɛ an bɛɛ sɔrɔ wagati dɔ la i bɛ sɔrɔ an balaka dɔw bɛ a cɛ n terimuso furula n terimuso in furula n fɛnɛ ka don a la cɛw fɛnɛ a gɛrɛn bɛɛ ye muso ta i jɔ n fɛnɛ ka dɔ ta donc souvent i bɛ taga kojugu kɛ quoi furu tɛ concurrence ye et puis n'i b'a kɛ en tout cas échec ye divorce échec de on se marie pas pour divorcer donc fɛn minnu bɛ se k'o aspect ninnu bɛɛ to yen nɔ pour que i ka mariage ka se ka kɛ réussite malgré qu'il y a pas de risque zéro i ka kan k'o chance bɛɛ bila i ka côté la ça c'est vrai voilà donc n bɛ ɲɛsin ɲɛma ma rapidement ɲɛma donc maintenant e bolo nin ko in fura ye jumɛn ye parce que nin ko ninnu cayara an ka sigida la kosɛbɛ dernière minute la muso b'a fɔ k'a tɛ cɛ fɛ bon an y'a ye a ko ka ca bon ne yɛrɛ i b'a dɔn ale ye mun fɔ sa Kulibali ye mun fɔ a ka ca sigida la i b'a sɔrɔ cɛ tɛ tiɲɛ fɔ muso ye i b'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen n'a ka di ye kojugu i tɛ fɛ a ka fili i la dakabana muso don n'i y'a ye nisɔn bɛ ja a ka ɲi i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ma i ka journée yɛrɛ la i bɛ cɛsiri kɛ baara la n'i y'a ɲɛda ye i tɛ fɛ o ka tila ten i bɛ fɛ ka k'i furumuso de ye donc kuma dɔw la n'i ko i bɛ tiɲɛna sugu dɔw fɔ a ye a bɛ tila i la ka taa donc est ce que o kuma la n'i ko i b'o nkalon fitinin ninnu tigɛ olu ye baasi ye furu la ne kɔni bolo o tɛ baasi ye furu la tiɲɛ tɛ. Bon, Cɔrɔnɔ, je ne suis pas trop spécialiste dans ce domaine, mais je pense que Kulibali est kuma ɲɛnama caman fɔ. Si je me rappelle bien de l'histoire de Kati histoire tun tɛ dɔwɛrɛ kan a ko ko furu ye nata ye Kulibali y'o fɔ effectivement furu ye nata ye mais natabaya fɛnɛ voilà nin waati in na donc an filɛ ka Jibril sɔrɔ an ka Jibril interviewé k'a ɲininka parce que ɲininkali dɔw tɛnkura an yɛrɛ la yan an ma se k'o jaabi parce que donc a bɛ se ka kɛ Jibril don Jibril ouais somɔgɔw bɛ di ani waati in na maliyɛnw tulo b'i la an kun mɛnna k'i ɲini an m'i sɔrɔ émission kun yɛrɛ kun na cɛ joona donc an bɛ fɛn k'e de ɲininka komi e de taara terrain kan donc n'i bɛ se k'i mabɔ dɔɔni jama la mankan ka ca i kɛrɛfɛ dɔɔni voilà donc i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ye sisan denni kɔni npogotiginin bolila ni o ye balakisɛ ye e ka ɲɛɲini na bolikun kɛra mun ye voilà Cɔrɔnɔ an bɛ ouverture média lamɛnbaaw bɛɛ fo ka Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka u bɛɛ fo nin kɔni depuis an bɛ an ka kow ye la nin y'a ɲɔgɔnna kabakoman dɔ ye hali don d'accord o min bɛnna juin kalo tile 6 ma n'o tun ye kun de ye oui allez-y o min bɛnna juin kalo tile 6 ma n'o tun ye kun de ye ka Lulu Jare ale ni Barakisa Danbɛlɛ olu de tun kan ka taa kalikasiyɛn kɛ maire ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u bɛna furu kɛ donc balimamuso kuntigi de wulila k'a bɛ taa Barakisa labɛn depuis Sigiri o ye laadaw ye donc waati min na a taara a nɔfɛ ka taa diɲɛ ɲini masaw fɛ ni o ye Danbɛlɛlakaw ye k'a fɔ a ye den min d'a ma donc an bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ni k'a ko sigi sen kan o waati kɔnɔna na n'a gɛrɛla min na o bɛ dɛsɛ ka kuma a b'o to yen ka gɛrɛ masa wɛrɛ la o fana bɛ dɛsɛ ka kuma subhanallah ko mana gɛlɛya cogo cogo fɔbaw b'a la ni o ye an balima jeliw ye o ye tiɲɛ u ye kuma dɔ ɲamakalaw da olu ko an balimamuso
yani yarla ko min tinye foko anafo damelela ka uka bushishila jido na uka marfa mugula chano kana yana de Jibril ay kemela dika yelo ko be fare damele yo ko damela ko be ke kwa o fo yoro mala hakiye atonda fa ambalo muso sigila ko aw bi mu faka mu fo ale a miri folo bana wali saya jelu ko non ni site elle est portée disparue bamanangana ko atununa okay romna macharila beya me kuma juma ni ya me ba fo ha kuma fana ni ya me hala do ni servo le ba fo ha awara la be ko ha ñogo fe kasoro beya me na fo jelu ya fo tuko muna ko ingela la amanye min ko jigu willa ka jo dudu ko kaliala haklu wulila ambi balimina ambal mamuso do ni otoy awa maiga ale de ya awoloba pere wele ka do sokono ma mi fe ka kodo ke men saraila ma ko bi fe ka munke ako nunu ma ko be jismana udu sukunga kala uma ko be gwala klebu sanfe o kuna foni bile musokoroba kunjole no ayisigi ako hate e bola ne la ikala ne dodi Italian in fait kana to fiya kan jigi to isigi ma fo fa ya bi jena ci fo la fa akala ko mulu era ko sigile no ka kono o robbe o ya le do balma muso bolo adole balma muso bolo akara komi ina fo ma bi fa shini ko saya di mabo lafiya nana balimamuso dusukuna ni lafiya la jigiw sigila dugu jɛla kari u y'a labɛn suguya bɛɛ la ka taa mairie kɔnɔ furu duman in t'a la kɛ mais ɲɛji de tola ka bɔ ka caya cogo di k'a sababuya kɛ nisɔndiya bɛ dɔ bɛ n'a nani ma a b'i lakasi jigitigɛ dɔ bɛ n'a nani ma a b'i lakasi ninnu jigi tigɛla awa nisɔndiya fana nana maire bi kasi jeliw bɛ kasi balimaw bɛ kasi nafolo kɔni tora ka bɔ ka bin cogoya bɛɛ na awa mayiga ka tellement que a ye ko min kɛ a jala mɔgɔ ye cɔrɔnɔ dakuruɲɛ kelen na ko in kun cɛla nin cogo de la mais an bɛ fɛ ka balakisa de bolikun dɔn balakisa bolikun hali sini an ma se ka kun da la sabula somɔgɔw yɛrɛ dɛsɛ bɛ ka kuma olu de bɛ se k'a fɔ u ma se ka kuma u dɛsɛ bɛ ka kuma mais ni don o don n'u ye bolikun fɔ an n'o fɔ ni barakisa yɛrɛ ye la d'accord iso ɲininkali dɔ bɛ bolo ok Jibril salam alaikum an bɛ k'a bɛɛ di Jibril ça va mais kɔri bɛnkan dogolen dɔ tun tɛ aw ni kɔɲɔkɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon o de kɔni hali an ye kɔɲɔkɛ yɛrɛ ɲininka kɔɲɔkɛ ko vraiment a ma gɛlɛya fɔ ale ye a ma foyi fɔ ale ye k'a fɔ nin degun b'a kan k'a fɔ u ma bɛn fɛn dɔ kan fana o fana ma fɔ ale ye non k'an bɛ kɔɲɔmuso kura de ma awa kɔɲɔmuso kura ni non ani kɔɲɔkɛ est-ce que u tɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ Jibril oui u tun tɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ yan u tun tɛ ɲɔgɔn dɔn ka se o ma yɛrɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka se o ma est-ce que a y'o ko sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ bon o ye mɔgɔw ye min fɔ ye awa fana n y'a ɲininka a ye kuma min fɔ n ka tila n y'o ci aw ma ale min ye nin jigitugu in kɛ a ko ale tun ma sigi n'a ye a balila ale yɛrɛ la d'accord voilà ɲininkali dɔ bɛ yɛrɛ bolo c'est bon ok donc kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo Jibril kuma laban min bɛ ne bolo n b'a ɲini an balakaw fɛ vraiment nin ɲɔgɔnna kaw an b'u mɛn u k'u jija furu tɛ diyagosa ye jigitigɛ ma ɲi ni jigitigɛ façon a bɛ to i ka bɔgɔ la ka bila de donc ala k'an kisi nin n'a ɲɔgɔnnaw ma an b'a ɲini u fɛ vraiment u ka sabali nin ɲɔgɔnnaw ma ala k'an bɛn tɔɔrɔ ma mais Jibril n'i y'a ta k'a lajɛ npogotiginin ko balakisa k'a jamu danbeleya Chama k'an bɛn merci Jibril danbelaka don Jibril yɛrɛ ye danbele donc olu ye anw denw ni an mɔdenw ye donc olu de bɛ sɔn nin ma
Donc maintenant, il y a un profond, donc profond, comment compter là, et c'est comme fort. Bon, pour le moment, on va attendre les preuves parce que Djibril Masega, kuma John fo, Musoka Bolili, Kunka, anta do mo yanto abolla. Bon, mun fene barlana, comme il a fait en bas et ni mwati là-bas ni muso do bolla doro, do be wuli kana ka fo non ne bena jigitugu ke. Est-ce que réellement jigitugu de do? Est-ce que ani konyoga kuntu ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ? Est-ce que fɛn dɔ kuntu ni ɲɔgɔn cɛ? Ah, ne kɔni bolo ka wuli parce que furu filɛ nin c'est pour toute la vie normalement. N'i bɛ furu i tɛ furu ni hakilina k'a fɔ i furu bɛ sa don la o. Donc ka wuli ka na k'i ɲɛsin cɛ ma e tɛ cɛ jogo dɔn i t'a kɛ cogo dɔn aw ma deli ka ɲɔgɔn ye foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ k'e bɛ wuli tan dɔrɔn ka don furu la i bɛ se ka kɛ jigitugu kama mais c'est avec risque et péril. I bɛ risque camanba de t'a la. Ɔ Kulibali ka kuma la ko furu ye nata ye c'est vrai nata don mais nata ba kojugu fana ma ye. N ye kati exemple di pour revenir là-dessus an ye raison mun sɔrɔ o ka bolili la il me semble que a wagati o muso ye o tun bɛ maa fila de ye ɲɔgɔn fɛ furukɛ tun bɛ yen nɔ o tun bɛ nafolo caman d'a ma moto bɛ san a ye téléphone bɛ san a ye wariw bɛ d'a ma i hakili b'a la ɔ donc à côté dɔw tun bɛ yen nɔ o tun ye nila kanu ye a b'o fɛ a n'o bɛ a gérer kɛrɛfɛ donc don min na wari dila o ko k'a bɛ fɛ k'a furu donc muso sɔnna mais a taara ye kɔfɛ k'a fɔ a tiɲɛ la ale ni kun tɛ nin cɛ in fɛ donc a bolila ko ma kɛ ten de ya donc cɔ ninnu ko ninnu vraiment a dunnen don quoi i b'a dɔn maa fila ni ɲɔgɔn cɛ wa a ma nɔgɔn d'accord e fana ka kuma kuncɛ ye jumɛn ok n bɛ se ka min fɔ k'a fara Yusuf ka kuma kan o la parce que an ye raison yɛrɛ de don sisan an y'a dɔn ko barama ko tun ye prétexte de ye mais en réalité a tɛ cɛ fɛ a tun bɛ k'i profiter a ka wari la. non barama ko mun ye dɔwɛrɛ ye. est-ce que o fana tɛ dɔwɛrɛ ye. o fana ye cadre de ne ye exemple de ta o. ok je vais en venir a bɛ i n'a fɔ ni n ko ko furu ye nata ye juste pour m'expliquer un peu. d'accord. a nata tɛ i n'a fɔ wari dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ hali silamɛya la an b'a ɲɛfɔ i bɛ se ka muso yɛrɛ fɛnɛ furu a ka nafolo kama i bɛ se k'a furu a ka diinɛ kama i bɛ se k'a furu a ka cɛɲa kama n bɛ ka nata in fɔ dans ce sens de quoi i bɛ sɔrɔ i ye fɛn dɔ ye mɔgɔ la a kɛra jogo fitinin dɔ ye i natara o jogo de la mais n'i y'a ye ko il est faux donc a bɛ k'o jogo in kɛ dɔrɔn juste pour te plaire n'i bɔra o kalama an b'a fɔ deliko bila man di don kelen ɲɛguwa ye peut-être n'a tigi y'i sɔrɔ dɔrɔn a ye jogo min ta k'i séduit a bɛ se ka kɛ a b'o jogo a b'o bila ka na ni a vrai face ye bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ laboli nka n b'o nata de ma sinon wari ala ka an bɛɛ kisi o ma n bɛ se ka min fɔ i ka kuma datugu kuma la jusque là a bɛ i n'a fɔ ale y'a fɔ cogo min preuve tangible tɛ yen nɔ fɛn foyi de tɛ yen k'a jira k'a fɔ a nin de ye muso boli kun ye et puis n bɛ ka aspect dɔ fɔ ni o y'a sɔrɔ muso ma kidnappé fɔlɔ parce que o yɔrɔ an k'o fɛnɛ jateminɛ parce que là hali juste an ma se ka information jɔnjɔn cɛ dɔ fana tun très bien n'o y'a sɔrɔ i y'a faamu walima ni ko wɛrɛ kɛmɛ mɔgɔ t'o dɔn ala ka an ni olu bɛɛ cɛ janja an k'a kɛ an ka a nata ka kɛ bolili ye o la an bɛ se k'a fɔ halisa ko a bɛ yen nɔ fɛn jugu tɛ a la au-delà de tout ça a bɛ i n'a fɔ i ka correspondant fɔ cogo min an balimamusow yanni i ka don ko la k'i bɛ regretter fo sini ye furu ye bi de i ka temps dɔ di i yɛrɛ ma k'a lajɛ est-ce que psychologiquement i pɛrɛnnen don. D'accord. Abana. Merci beaucoup Kulibali Aboubacar. Abdrahman Kulibali. Ne tɔgɔ in ka di trop. Abdrahman amna sɔrɔ dɔ ɲini la parce que Jeff Jer marabolo ɲɛma o Isu ta ɲɛma ye amna tɔgɔ dɔ ɲini la. Non Abdrahman ka o ka di ɲɛ parce que Abdou o ye jɔn ye Rahman o ye Ala ye n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o ye Ala jɔn ye. Ala jɔn. Amna wele Ala jɔn. Donc Ala jɔn kan bɛn. Ɲɛma kan bɛn waati wɛrɛ Maliyɛnw an ka foli bila aw ye. Ka waleɲuman dɔn k'a fɔ vraiment aw ni ce a ka kulumajɔ la nin de tun bɛ an bolo ouverture média kan an b'a fɔ hali bi an bɛ aw ka bila la su ani tile ko bɛ yen ko n'a kɛra Mali kɔnɔ ni o ye an fa jamana ye n'an bɛ mun don a la an bɛ bɔ ka hakilataw fɔ a kɔnɔ bonya ani karama kɔnɔ Assimi Goïta le colonel Assimi Goïta est le nouveau président de la transition an bɛ dugawu kɛ a ye hali bi ala ka baara ninnu ɲɛ u bolo an b'a fɔ mun ye Choguel Kokala Mayiga ale kɛra marabolo ɲɛmaa ala ka ɲɛ u bolo an kɔni sigilen bɛ ka ko taabolo la ye ni mun bɔra la inchallahu an na o da aw tulo kan an b'an ka sponsor officiel fɔ k'u waleɲuman dɔn ni o ye double sɛbɛnni ye k'a fɔ hali bi ala ka n'u to ɲɔgɔn bolo Cɔrɔnɔnjɛ i ka foli bi bila a kanuba bɛɛ kelen kelen an b'a fɔ aw ye ala k'an bɔ su la merci à toutes et à tous. Yala e bɛ Hawa Mayiga fɛ furu la kosɛbɛ. Cɛbakɔrɔ bɛ kɛ tan de. Cɛbakɔrɔ bɛ kɛ tan de. A ye laminali kɛ, a ye sabali, a ye hakɛ to. Mademoiselle Hawa Mayiga, ayiwa monsieur Kalilou Diané kɔni sera n'i ye yan bi k'ale e fɛ ka kɛ a furumuso ye
Mademoiselle Hawa yala i bɛ monsieur Kalilu Jare fɛ furu la wa? Awɔ n b'a fɛ. Mademoiselle Hawa yala i b'a kalama ko muso wɛrɛ bɛ monsieur Kalilu Jare bolo wa? I b'o kalama. Monsieur Dawuda Mangane, monsieur Yusuf Fane. Naam. Ayiwa nin furuɲɔgɔnmaw ninnu ka ɲininkali jaabi ninnu aw ye faamu sɔrɔ u la wa? Faamu sɔrɔ la wa? An bɛ se k'a siri yan. Kosɛbɛ. Baasi t'a la. Baasi foyi t'a la. Akulobala, mabonya barkada. Aya hakato. Aya hakato. Aya hakato. Aya hakato. Aya wakile mina ka mramsa jaba. Janza aya madega sutra.